Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадем ба канали мо. Ба ҳамаи шумо тани сеҳат, хонаи обод ва рӯзи хушро хоҳонам. Ва имрӯз ма тасмим гирифтам ки торте гуфта будам, ҳамон торта мекунам. Ин торт асосан ба як дустон, ба як дугонам ки писарчаш Зодруз дора, ба роҳи ҳамон тайёр мекунам. Ва подписаться, лайк монира дӯстони азиз фаромӯш накунен, бо мо бимонен. Мо сар мекунем торти кунира. Марҳамат, тайёр шавед ба тамошо кардани тортпазии мо. азиз, барои торткунӣ мо чӣ даркорай? Барои торткунӣ мо 10 дона тухм даркорай. Иҷа зиёдтия ман хеле вай кардам. 10 дона тухм даркорай, 2 пачка разрыхитл даркорай, иҷа 400 грамм шакар даркорай, 400 грамми дига орд даркорай. ози ордам грамм қади мекашам ва вай мекунам, медозам ба дуруни торт. фаромӯш накунед, ҳама вақт вақти торт кардан орда бехта ба дуруни торт бидозен, беҳтарин меояд. хамири тортонам пухтаншам ковоб меояд. барои ҳамон ҳама вақт вақте ки торт мепазем, нобехта орда надозем. баъд вақте ки орда киам дохтен, оҳиста оҳиста ба як ранги ақрабаки соат ба як тараф фақат бикобен. вай орд ҳам воздушни меояд, ҳам ковоб меояд, ҳам дар вақти пухтан пачақ ҳам гӯем намешавад, намешина. яъне ки мегзарем. аввал сафедиро аз зарди ҷудо мекунем. ҳаракат кунед ки зарди ягон вайш нағалтада дурун, чунки ба ҳамун сафедӣ ки мезанем лад медиҳем, нағз намешавад. дӯстони гиромӣ, ина мо сафедиро аз зарди ҷудо кардем. ина 10 дона тухма сафеди зардиша ҷудо кардем. дӯстони азиз, ҳаракат кунем ки ҳамон ягон майда зарди тухм дар сафеди якҷоя нашавад, ки вақти якҷоя шуд, сафеди шумо вақти лад додан воздуши намешавад. ҳамон хел чӣ хеле ки зади, ҳамон хел паст мемонад, дам намекунад, намехезад. барои ҳамон кӯшиш кунед ки ягон майда зарди дар сафеди қуш нашавад. ҳозир меравем ба лад додани сафеди. мегзарем ба лад додани сафедиёмон. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. оҳиста оҳиста скоростро баланд кардан мегирем. ана мемонем дар скорости баланду баланд. ина ҳозир мо кам кам шакара духта омехта кардан мегирем. мо даҷа 400 грамм шакара кам кам духта омехта кардан мегирем. дӯстои гиромӣ, вақте ки шакара медозем, мо дар ин байн бояд як бор ним бор миксера ман кунем, гирдои косаро тоза кунем. вақте ки шакара медозем, лад додани миксерда шакар дар танои коса мепара, мечаспа, нағз намешавад. бояд ки мо як бор дубор ман кунем, гирдои косаро тоза кунем. барои мо фаромӯш накунем, фақат вақти тортпазӣ агар миксер дошта бошем, бояд ки гирдои косаро як бор ним бор тоза кунем. ман кунем миксерро ба тоза кунем. бояд ки нигоҳ кунед, бинед вай шудаги, ина шакар чӣ шудаги, сахт шудаги. барои ҳамин бояд ки мо дар ин байн як бор ним бор ман кунем. ина мефаҳмед, ширх ширх ширх. ина ми шакарай. барои ҳамин бо ина
چسبیده بینید. برای ما باید تست دایی به یک بار یا دو بار میکسرمان کنیم گردوی کاسمون رو توزه کنیم. ای شکر اینا میخواد یک بار توزه کنیم. نه دوستان گرامی بینین وای مچ خشیده. این نگاه کنی حتی نمیریزه. این نگاه کنی باید که وای ما هم خیلی بیاد. دیدین؟ این نگاه کنی بینین زردی را با سفیدی یک جویا کردن. زردی را میدوزیم یک جویا میکنیم. میخوای رنگ اقربک ساعت شما میخوای چقدر که گفتم پیش چی یک جویا میکنیم. زفیر بریم تو میخواد همونشه با دست یک جویا میکنیم. اردم هم خیلی با دست میکنیم. زردی دیگه و رازریخی چلم یک جویا همونشه با دست یک جویا میکنیم. ببینید فقط با یک طرف این رنگ اقربک ساعت چقدر که پیش گفتم که هم خیلی باید که با یک طرف. نه زردی سفیدی ما یک جویا شد. نگاه کنید یک جویا شد. میگذاریم با رازریخی چلم. رازریخی چلم یک جویا شد. میگذاریم که با ارد یک جویا کردن. ببینید دوستان گرامی چه شده. میگذاریم با ارد ما را ببینید اینا 400 گرمه. اینا 400 گرمه. 400 گرم شکر 400 گرم ارد. چقدر پیش قید کردم گفتم ما باید که ارد ما بیخته نکنیم. حتما باید ما ارد بیخته با تارت ما نجویا کنیم. کم کم نیکی رنگ اقربک ساعت میکوبیم با یک طرف فقط. میکوبیم ته میکوبیم که تو که در ته بسیار وقت در ته خوب میروه. باید که ما ته با یک طرف با یک گفتی گپای رسول با یک نپراولینی باید ما ته کوفته همون ارده و بالا برویم یک جویا کنیم. ارد ما یک جویا شد با خمیر ما کدی خمیر شد. ارد ما خمیر شد. این تیار شد. بازی میگیریم اکن ما کاغذ نامپذیر را تیار کردم در لیست. بازی میگیریم در لیست تیار میکنیم. تمام. بسم الله الرحمن الرحیم. میکنیم مای را تنک میکنیم و لیمونی بشه. Страшно. میگذاریم که با ما باید که مدت 5 دقیقه 10 دقیقه ایرمونیم
در تفتون نمونده نونیمش بیسته تا که همون چی میگن воздухش ای درونش برای نگاه کنین اینمی چکار باید ای درونش برای باید ما یک دوبار سه بار نگاه کنیم دیده؟ منم خیلی یک دوبار دو سه بارم خیلی کدن در کنیم воздухی درونش برای 5-10 دقیقه میمونیمش دانش میتیم میسته نگاه کنیم بینید چقدر یعنی باید که برویم بعد 10 دقیقه بعد تفتون میمونیم در 45 minut در 200 градус من نمیدونم تفتونه هر آدم هر خیلی من در 200 градус میپزمش مدتی 45 35 دقیقه 35 45 دقیقه میپزمش دوستان گرامی ما باید اینجا قنداب تیار کنیم برای تورت شپیدن درون و بیرون قنداب میشپیم برای ما باید پیش تورت ما تیار شدن و پختن قنداب ما تیار کنیم قنداب ما باید خنک شود برای ما چی در کره 100 گرم شکر او فرقیتی نداره چند قوام میریزی ایرا میجوشونه نه مثلا نه نمی چند قبل دامین باکالا میرا ریختم من که میجوشونیمش وقتی که جوشوندیمش بعد خنکشی در تورت میشپیم اینا تورت میرم تیار شید بازی سیخات میکنیم کنیم نبینیم تیاره اگر که سیخک ما وای نشد خمیرانو نشد تیار شده میگذاریم به قسم کرم این کرم ما برای درونی تورت میکنیم برای بالاش علایده کرم میکنیم برای رست کردن که جایی که مثل پست بلنده مخصوص با دیگر کرم تیار میکنیم اوشم نصیب باشه به نوار میگیریم این حوزی برای درونی تورت مونه این شلک زنی یعنی که سلیفکی 200 گرم 30% 200-400 گرم سلیفکی میدوزیم اونش سمیتانه ایشم همچنین 30% 200 گرم ایشم 400 گرم اینا 400 گرم نه امروز که خریدم ای مغازه ای برای کرم حفظ کردن سخت کردن نه اینجا خیلی مسخرنی پودر های ای بینندگان خاطر نشن که من هر دی پچکه رو میدازم ای کمترکی داشت با اینا گرفتم گفتم اگر که کمی کنه ای با میدازم خوش میکنیم انا ای چی تیار کردگی مو قنداوی تیار کردگی مو قندام برای درونی تورت درون و بیرونش میشه رفتیم اینا ما سلیفکی رو ریختیم موزی سلیفکی رو اول در حرارتی پست میزنیم لط میکنیم آهسته آهسته باید قلم کردن میکنیم قلم میکنیم و بعد 5 دقیقه دو قلم میکنیم قلم میکنیم سلیفکی ما خیلی شد ولی ما وای نداختیم ساخرنی پودر نداختیم بازی ساخرنی پودر را میدوزیم و با لط میتیم ساخرنی پودر را میدوزیم
ҳар кас ба вай худаш медозад. Масалан одаме ҳаст ки ширини бад намехоҳад тортша кадан, одаме ҳаст ки мехоҳад ки тортиш ширини ба лаззат бошад. ман бисёр вақт агар қандок кунам сахари пудрара оқа истифода намебарам, кам истифода мебарам. барои ҳамин ина мо сахарни пудрара яҷо кардем. боз як чиомуна медозем. инаи сметанамуна медозем, ҳардуша медозем бо латметин. ана сметанамунам дохтем, ози загустителя медозем. як 6-7 дақиқа лад медиҳем. ана креми мо тайёр шуд. мо ҳозира мешакем дар тортмо то питаца кардан 1 соат, 1,5 соат, 2 соат крема мешакем, мемонимш питаца кунам. аввал қандов мешакем. Қандов мешакем ки торти мо сочни биёяд. ина мо тортмона кремша кардем, қандовша кардем. накудамаш метем муддати 2 соат. 2 соат зиёдтара кам ки мешава, барои он ки питаца куна. баъд инаи лавоша мебурем, дуруст мекунем. агар ҳози бубурем вая сахтае, агар ки бубурем ба кажала шуда рафтан мегирад. барои мо пеша буридан аввал бояд мо крем кунем ва питаца куна. вақте питаца кад ҳам осон мешава буриданаш, ҳам рост мебурӣ, ҳам мушкиле намешава. то 2 соат торти мо ҳам питаца кад. баъди 2 соат буридем, ронишам кардем. мегзарем барои крем кардани болошу барош. барои креми торти мо чӣ даркора, чӣ лозимае? пешаи ҳама сафеди тухм 4 дона, 150 грамм, яъне ки дар ҳарорати хонагӣ. равғани зард, сливочное масло, ин ҳам бошад дар ҳарорати хонагӣ 280 грамм ва проценташ 82% бошад. баъд кислотаи лимон камтарак, ё ба нуки курча ё ба нуки қошиқча. шакар бошад 150 грамм. сафедию тухми ҳардуш бояд як чӣ бошанд. сафеди тухм 150 грамм, шакарам 150 грамм. сар мекунем ба крем кунем. ҳозир мо чӣ кор мекунем? сафеди тухма шакар қади рехтем. ира дар паривои баня бояд ки мо об кунем. мехоҳем мекунем ки ками поёни каструлон дар оби гарм тамоман нарасад. мо кофта меистем, барои ки сафеди тухм чӣ хел нозука, камтар гармӣ чӣ куна пухтанаш мумкин е. барои мо кофта меистем ки сафеди тухмо
да гарми об напаза крула назанеки нигоҳ кунем то шакар об шидана монхе ира мекобем ина вай мо тайёр шид мегирем шакар то чизи мо хунук шидана сафеди тухми мо хунук шидана мо маскара яъне равғана нигоҳ кунед чӣ хел бояд бошад бояд хонаи ҳароратӣ бошад ҷа ёрдамчии ма бисёре ҳозир духтари майдаким сабринаҷон сафеди тухма кофтестай хунук шава барои он ки агар мо гарму гарм хоҳе ки агар миксертонда нагрузка нағалта ҳеҷ вақт сафеди тухма гарму гарм дар миксер назанем лад накунем барои он ки ёрдамчии ма сабринаҷон ҳозир кофта хунук кадеста духтари дуюмангим и наворгиранда ҳай режиссёр киномеханик ядш киномеханик ядш ёрдамчи ман ина ин бинем бояд чӣ хел боша анем хел ҳозир мо ира лад мекунем ҳозир мо ин сафеди тухму хунук шид нигоҳ кунед чӣ хел шуда сафеди тухму ҳозир дар миксер мерезем лад метем сафеди тухма рехтем ҳозир бо суръати максималӣ лад метем ако ҳозир яҷоя мекунем кислотаи лимӯро яҷоя мекунем бо лад додан мегирем гӯкунен да гирди миксер венчикиш крем ҷамъ шидаге да овози миксер намедонам фаҳмиде нафаҳмиде бояд ки мо ҳар як нозуки торта бояд ки бидонем мепазем ман намегӯям ки мо намепазем торт ҳар як торт нозукиё дора ҳар як хӯрок ба худаш ҳар як ширинӣ ҳар як чи ба худаш нозукӣ дора бояд ки ҳамин нозукиёша бидонем нигоҳ кунед и дар гирди ҳамин венчики миксери мо ҷамъ шидагия и яъне ки маъно метавад ки тайёр шидагия барои ҳамин ҳозир мо як қисм майда ҳамин сливочное масломона яҷоя кардан мегирем ман барои ҳамин миксера хомӯш кардам ки ман бояд фаҳмонам шуморо дар овози миксер баланда гап зада намешава фаҳмондаам намешава рафтем мебинем ки торти мо креми мо чӣ хел шуда нигоҳ кунем дӯстони гиромӣ крема бинем крема ҷои буд нигоҳ кунем беҳтарин крема беҳтарин агар нозукиёи крема бидонем мегӯм ки нозукиёи ҳар як чи ба худаш нозукӣ дора нигоҳ кунем ҳозир ман нишон диҳам беҳтарине барои болои крема ҳамвор кардан беҳтарина нигоҳ кунем ина нигоҳ кунем структураша нигоҳ кунем нигоҳ кунем ҳатто намегӯ ки дар дурини ами вай духтаги сливочное масло тамоман маззаи креми пломбира мекунад дӯстони гиромӣ гуфтам борга навор кунем бошуртар нишонтон бутам ина нигоҳ кунем структураи крема ва ҷои бутай нигоҳ кунем маззаи мороженое пломбира мекунад
ҳозир мегзарем барои торта крем карданам. Та болои и бо сурат меояд. ки ҷоиш бо пасту баланда мешакемаш. Ина уравнять кардем. Баба болошта гулмеям. Дӯстони гиромӣ, нама тасмим гирифтем анами расма, инами человек паук меган, ба точки рости гап намедонам. Инамира тасмим гирифтем ки болои ҳамун торте ки ман пеш қайд кардам, гуфтам ки барои зодрузи дӯстам, яъне дугонам писарчаш зодруз дора, инамира мегирам, мебарам, мекашам да болош. Дӯстони гиромӣ, ина ҷаки мо болои торта нақшинигорш мегзарем. Инами человек паукама бояд ки да болои тортам бакашам, бимонам ба шоколато. Ҳозир ман дар бораи шоколатам гап мезанам. Ман и ростига ман на наққошама, на рассомама, на ягон чим, не ки хотири дӯст ки зодруз дора писарчаш, барои хотири дӯстам рассом шидам, наққош шидам. Бисёр одамо ира копировать мекунанд. Ягон мисол айрӯ копировать кардан ба воситаи шоколад мекашанд. Ман ютуб як зана дидам, ҳамихел копировать кардаги, айрӯ ҳам копировать кардаги ба шоколад кашид. Ман айрӯи ҳамун зан ман ҳамихел дидам, кашидим. Ростига мегӯям ки рассом нестам, наққош нестам, на он қадар хушро омада. Хай хотири дӯст ки баландӣ ки кард, хотири дӯст бузургӣ ки кард, ман барои хотири дӯстам рассому наққош шидам. Бисёр дӯстои беҳтаринанд, бисёр дӯстои қадрдонанд. Барои дӯстои қадрдонам ҳам рассом шидам, ҳам наққош шидам. Ана ки барои гапа кӯтоҳ када гап занем, барои болои ин человек паука ин шоколато дар кора, ин шоколатои сиёҳ, ина шоколатои сиёҳро мо дар паравои баня об мекунем, ба ина карнетик ёра худам кардагим. Ҳол ягон рӯз барои карнетик карданам видео съёмка мекунам, филм мекунам, барои ки ин ёқати бисёр удобнитаре. Бале ёқати ростига махсара кор кардану чӣ кардан. Ёрам хавай мекунӣ, нукошон ҳозир тайёр нест. Метавонӣ баъд чини дилхоҳи худо чанд қай ки мехоҳӣ ҳамон қа мебарӣ, чӣ мекунӣ. Ёра ман худам тайёр кардан ин карнетикора беҳад осоне қати ино кор кардан. ёқати ба воситаи шоколад осоне. Анак бо барои и расми мо ина дар чӣ дар кора, ин салафан дар кора. махсусан хел салафано, ҳар хел салафана меша, ино бо беҳтаре, барои удобнитаре хел медоземаш. ҳозир нигоҳ кунем, ман и расман хел медозем. амон хел мемонам. айрӯи анами расм бисмилло гуфта кора сар мекунем. ина шоколадро мо тайёр кардем. ҳозираш дамиқа гирифтем. кане бинем чанд қай дига чӣ мешава. Агар ки ками кад бо дорем мегирем, чӣ мекунем. ин ҳозир мо дар ира паравои баня мемонем то ки об шида беста. 1 минута ёд мешавад. ина шоколади мо тайёр шуд, хунук шид. мегзарем ба расм кашӣ. ин карнетикона мегирем. бисёр намедозем. як ки вай удобно шава кор кунида. кам медозем. Ба як карнетик чанд чира истифода намебарем. ин ки истифода бурди тамом кишид, бо дигар карнетик мекунем. 3 қошуқ, 2-4 фарқш нест. ин қайки мо карнетик мона кор кунида удобно боша. ина махкамаш мекунем. ина
خاموش میکنیم. ببینید چقدر پلات میومد نگاه کنید. یک قطعه به حد آسانه کار کنی. از سرش میبرم چینیامو دل خوی خودم مثلا چند قماده در کوره بس میبینیم کم شد. بس اینه میخواه ای زیاد نمیکنیم. سر ما اول ای سرش سر میکنیم. نه دیگه شم میرویم. سر و سیما نشیده میکشیم. اگر سر و سیما شویم قدر مغزم نمیآید. من رسوم که نیستم کجلا مجلا میکشم میروم. یه نمایی قشه کردیم حوزی میگذاریم دست سرش رنگ میکنیم. باور کنید به حد کاری مایده چایدهش بسیار آسان هم نیست. میگم که اگر رسام باشید در نزد رسام و نقاشی چی نیست ایره اگر رسام و نقاش باشید در همه بالای تورت نکشیده هم خیلی در بالای تورت خیلی میکشینی که من رسام و نقاش که نیستم. اینم خیلی کمتر قینم توفت. تمام کردیم میگذاریم که با تورتنک پاوکش یعنی گرامی نما کشیدم تمام کردم. خیر رسوم که نیستم همه کشیدم و دست نمی آمد. یعنی یکون جایی که اگر چکیده باشه میمونیمش خنک میشود گرفتنی آسان نکنه برای ما. یکون جایی که تشتگه چکش نشیدم ولی درونی با رنگای هر خیلی میآید. نه دوستان گرامی میبینید که یک کاغذ سلفانی خالی به هیچی من میخوام که به هیچی به همه وای خونکای ترکانه بکشم. خونش میگن هلچش میگن چی میگن. بسم الله الرحمن الرحیم. کنی بینیم میتونیم یا نه. یک اگر دستت بشینه دیگه خودش رفتن میگیره. واسه ما دهیم کریم رنگ میدوزیم. اینا وای مورم سخت شد. شکلاتی مورم چلاوک پاک منم نگاه کنید دوستان عزیز خودش با حضور میخیزن. نگاه کنید باز ما در بالای تورت میمونم. نگاه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. تمام که طرف منوش. منوش. اینا تورتی ما تیار شد. باز ما ایرا میگیریم به مهمانی برای زودروز.
ما آمدیم به مهمانی خانه دوستمون. دوستی که من قدرش میدونم و قدر مرا میدونم. بهترین انسانن، بهترین دوستی قدر دونن. اینه حوالیچه شونه، اینه بلا شونه. اینجا دوستاشون ششتگیان. اینجا ششلیک پخته استیان. اینه پشتی خونه شونه. این خونه سگ شونه. Anna. Nur meine Mann kennt da junge Leute, ich mag. Aber ich habe auch wie du, was alle Familie. Grill kadam grill. Ja, nur die Leute. Uja kuda koposi doro. Nur mit meinen Kindern zusammen. Ja, manche Familienfreunde. Nicht wie Facebook, nicht wie Instagram, nur in Familiengrenze. Bekannte Familie. زعما مرقم دارم. Danke schön. Danke. Ich hoffe, Allah ja, macht alle Dua gut und von die Kinder. Und werden richtig gut, ne? Ja, danke. Gute Beispiel. Facebook. دیگه گریل. نو خیلی دیگه مونده. گریل کنی را میاد گرفتم. So, manchmal ist همه گلو بینیم چقدر گلوی die زیبا. Gewohnheit, die tragen Beispiel jetzt ما meine Frau, 4 سال اینجا نکته یا wenn in Facebook stehen, دوستی داریم، رفت آمد داریم. sind 1 Million Menschen, ne? Gleich meiner Facebook sind 100 Leute, Beispiel, ne? میایی جوی شدن تا من یوانم خیلی سومت بگانم که Meine Frau das macht, انسانی قدر دونم که in einer دوستای بهترین. wie heißt das? Ja, weil ich meine Frau, meine Tochter, نه درونی خونه شون. کیره؟ یعنی یکی خاموشه؟ Nee. Der Stecker steht so unverkehrt. Weiter dran. چه؟ دوی مشنشه بولو میره بولو دم خونه دارم. چه؟ داره برای چونه بیرونه. بالا خونه بچه کشه دخترک شد. جوی خوب شونه بولو ده. Sehr gut. Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag alles Gute. Zum Geburtstag viel Glück. Auch, ne?
vielleicht bist du auch einfach nur 6 geworden. Ich muss kurz singen. Happy birthday to you. Подавай, Birthday to you. Пеш бро. Happy birthday. Бро, пеш бро, Bro, peš. Ne mi diyor? Kinder bukurim. Taşı. Ja, keine Frage. Okay, alles klar. Er macht wieder Kuchen. Ja, du musst nur einen Strich machen. So, und jetzt Kuchenform. Boah, ich genau, lass ihn, mach selber was. Oh, das ist Ey, ja, das, hey? gute Öyle Stück. ama kadar. Ja, Stück bakayım. an die Spitze, genau. Nein, weiter. Am Schnitt. Am Schnitt. Am Schnitt. Da. Nein, da. Unter geschnallen kann ich nicht, unter weiter schneiden. Oh, so. Okay, alles klar, nicht richtig alles gemacht. Oh, guck. Weiter. Hast du das ein Ja, sehr alles gerechte gut, Kuchen? richtig. Aferin be. Weiter. Oh, genau. Aferin. Am Schnitt immer. Jetzt Aa, weiter. ya, normal kolay be. Aferin. Tamam tamam. Hadi de bir Hey, daha. zeig dir. Yine tahır bak şimdi tahır. Amca tahır. En aldı geç. Tahır. En aldı bakayım iyi tabii. Egal, Papa da vornehmen. Nee, mit. David, Bu ne derdim mesela. Güzel. He. Sen hiç Warum nicht, ne? en al mekanın tabii. Hadi yallah. Ne koy? Gelatin bitte. Nochmal çabuk. Der arme Spider-Man, der wurde getötet. Ya. Ne kadar boş. Ya işte taraftan mesela. Persisch? Ha. Oh, Vorsicht. Nee, das war kein Şu meine Seite machen wir. So, wie drückst du? Mir auch egal. Ich nehme nicht die kleine. بودوره بوی Yine bile. بازیتون تموم شد نه اصلا نمیکنم دختره که Yine bile. Ja, minut. Gdzie wiem? بازی کودک Jetzt.